सफलता केटे सुंदर शब्दटी किंतु यही सफलता को पाइबा पाई केते परिश्रम लगी थाए, केते त्याग करने को पड़ी थाए, केते तपस्या करने को पड़ी थाए। यह से सफलता व्यक्ति को पचारे जना पड़े। जी दिन राति एक करिकी तपस्या करिकी मेहनत करिकी सफल होइची ताकू पचारे जना पड़े जे ये जो सफलता जो शब्द अच्छी यहाँ केते कठिन। बंधुगण मु कहवाक चाहूँगी आज से सफलता विषय जे सफलता केते कठिन और सफलता को पाइबा पाई आमको को को स्तर देखि अतिक्रम करने को पड़ी थाए। मु कहवाक चाहिए प्रथम कथा जे सफलता पाइबा को हेले प्रथम कथा होची माइंडसेट। प्रथम कथा होची माइंडसेट। जे माइंडसेट दुई प्रकार थाए। माइंडसेट दुई प्रकार थाए। प्रथम होची मु जहाँ को कही थाए गरीब रो माइंडसेट, माने जो व्यक्ति जेते बेले परिश्रम करने को आसे से कहे जे मु प्रयास करूची, सफलता हेले तो भल कथा नहेले किछि कथा नै। मु प्रयास करूची, प्रैक्टिस करूची, प्रयास करूची, सफल हेले तो भल कथा नहेले किछि कथा नाही। एही कथा एही माइंडसेट होची गरीब रो माइंडसेट। काहे कारण से सफल हेले भल कथा नहेले किछि नाही, ता होची तार माइंडसेट। किंतु आउ गोटे होची सफल व्यक्ति रो माइंडसेट, जे सक्सेसफुल पर्सन तार माइंडसेट सब बेले थाए जे मु एठा को प्रयास करबा पई आसीनी, मु एही जगह को प्रयास करने को आसीनी, मु एठारे राज करबा पई आसीची। एटा हेची सक्सेसफुल पर्सन मानकर माइंडसेट। तो प्रथमे आमको माइंडसेट करबा को पड़िबो। मते को प्रकार माइंडसेट दरकार। मु जदी किछि फील्ड को उतरिली, किछि फील्ड को मु पहुंचली सेटारे परिश्रम करबा पई, तो मु सेटारे केवल प्रयास करबा पई आसीनी, सेठारे मोर राज करबा पई आसीची। दिन राति एक करिबी, मेहनत करिबी, जी जान लगे देबी, मते सक्सेस दरकार। प्रथम कथा माइंडसेट। और को माइंडसेट ना सक्सेसफुल पर्सन रो माइंडसेट। एटा होची बहुत इंपोर्टेंट फर्स्ट कथा। द्वितीय कथा मु कहबा को चाहूची ना जे लक्ष्य स्थिर करबा को पड़िबो। द्वितीय कोन ना लक्ष्य स्थिर करबा को पड़िबो। सत कथा बिना लक्ष्य रे सफलता पाइबा सफल पाइबा एटा गोटे छोट कथा नुह। आमको जदि सक्सेस हेबार अछि प्रथम कथा होची आमको एम गोटे सेट करबा को पड़िबो। आमको गोटे लक्ष्य स्थिर करबा को पड़िबो। बिना लक्ष्य रे जदि आमे जिबा को रास्ता दे पहुंचीबा कुआडे जिबा आमे जानि परिबानी। मु सेति पई कहूची सफल हेबा पई प्रथमे माइंडसेट, दुई नंबर रे होची आमको गोटे लक्ष्य स्थिर करबा को पड़िबो। आमको केते दूर पर्यंत जिबार अछि, आमको कोन दरकार, केते आगो को जिबार अछि, एटा होची बहुत इंपोर्टेंट। आमको जदि लक्ष्य स्थिर करि परिबानी, गोटे लक्ष्य आमे जदि चूज करि परिबानी, आमे केबे भी सफल पाई परिबा नहीं, सफलता हासिल करि परिबा नहीं। तो प्रथम कथा जे लक्ष्य स्थिर करिबा बहुत इंपोर्टेंट। और लक्ष्य केवल स्थिर कले हबनी, एवं से लक्ष्य को स्थिर करि सारिला परे ए जो कोन ना पथ स्थिर करिबा को पड़िबो। हम कोन ना पथ स्थिर माने कोन, पथ स्थिर हेउची से कथा जोटा को हमको को रास्ता दे गले सफलता मिलिबो। हम गोटे स्वप्न देखिची, आम गोटे स्वप्न देखीचे और से स्वप्न को साकार करबा पई आमको को को रास्ता दे जीवा को पड़िबो, आमको को बही पढ़िबा को पड़िबो। आमको जदि गोटे सक्सेस पाइबार अछि, धरि कि चलो मते प्लस 2 रे बहुत मार्क दरकार, मते किछि एग्जाम अछि बोर्ड एग्जाम, मते फुल मार्क दरकार, मते कोन करबा को पड़िबो, गोटे भल रास्ता चयन करबा को पड़िबो, चूज करबा को पड़िबो। ता पई मते विभिन्न बही पढ़िबा को पड़िबो, विभिन्न टेक्निक जानिबा को पड़िबो। ठीक अछि। तो तीन रे जोटा मु कहूची पथ स्थिर करबा को पड़िबो। बिना पथ स्थिर रे केबे सफलता मिले नाही। लक्ष्य स्थिर कले केवल हबनी, और बिना लक्ष्य स्थिर रे तो सफलता हबनी। मु आपन को गोटे प्रश्न पचारिबा को चाहूची, सत कहयो आपन सतरे ए पर्यंत गोटे लक्ष्य स्थिर करिसंती जे आपन को जीवन रो लक्ष्य कोन? एटा होची बहुत इंपोर्टेंट। बिना लक्ष्य स्थिर न करी सफलता को आशा करिबा एटा गोटे मूर्खामी। सेतिपई मु कहबी जे लक्ष्य स्थिर करे परे हमको गोटे पथ स्थिर मध्य करबा पड़िबो। आ केवल पथ स्थिर कले हबनी, ता सहित हमको दरकार चियारे जोटा बहुत इंपोर्टेंट सेटा होची त्याग, सैक्रिफाइस। आमे जते बेले गोटे लक्ष्य स्थिर करि दोचे ता पई आमे केते सैक्रिफाइस करि परिबा, एटा बहुत इंपोर्टेंट। एटा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट जे गोटे लक्ष्य आमे स्थिर कले सब बेले गोटे कथारे भी अछि, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना मतलब क्या? त्याग। किछि पाइबा पाई हमको त्याग करिबा पड़े। आमे कोन त्याग करिबा? जेते बेले हम सांग माने फिल्म देखुतबे, जेते बेले हम सांग माने खेलुतबे,
ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଖେଳିବାର ଏନ୍ଜୟ ସେହି ଖୁସିକୁ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆମକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ତ୍ୟାଗ। ଆମର ଖୁସିକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ମା କ'ଣ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ତାଙ୍କର ଖୁସିକୁ ତ୍ୟାଗ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଥରେ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ଥରେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମା ଯିଏ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସବୁବେଳେ ଖାଇବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ମା ଦିନେ ଯଦି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆପଣ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆମକୁ ଯେଉଁ ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି ସେଇଟା ନିଜ ମା ଯଦି ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରି ଗୋଟେ ଦିନ ବି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରେନି, ଆପଣମାନେ ଅଳସୁଆ ହେବେ କେମିତି? ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଯେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କିଛି ଗୋଟେ ତ ଖୁସି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ଅଧିକ ଆମକୁ ସେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ମାଗିବ। ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ମାଗେ? ସବୁବେଳେ ସଫଳତା, ସବୁବେଳେ ମାଗେ ତ୍ୟାଗ। ଯଦି ତୁମେ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବନି, ଯଦି ତୁମ ଶୋଇବା, ଯେଉଁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଥାଏ ଶୋଇବା କଥା। ଯଦି ଆମେ ଆମ ଶୋଇବାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାନି, ଆମ ଅଳସୁଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାନି, ଆମ ଖୁସିକୁ ଟିକେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବାନି, କ'ଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବା? ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ତ୍ୟାଗରେ ସଫଳତା ଅସମ୍ଭବ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା 5ରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ତପସ୍ୟା। ତପସ୍ୟା ମାନେ ହେଉଛି ପରିଶ୍ରମ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସଂସାରର ଗୋଟେ ନିୟମ ଅଛି, ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରେ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ 100%। ଏଇଟାକୁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବେନି। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଓରି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ତପସ୍ୟା କରୁଛେ ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କାଟି ପାରିବେନି। ଆମେ ସେଇ ପୁରାଣ କାଳ କଥା ମୁଁ ଯଦି ବି କହିବି, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ମାନେ କିଛି ଅସୁରମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଜାଣିନଥାନ୍ତି କି ଏଇ ଅସୁର ଆମର ଏଇ ଅସୁବିଧା କରିବ? ଜାଣିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଜଣେ ରାକ୍ଷସ ତପସ୍ୟା କରିଛି, ସଂସାରର ନିୟମ କ'ଣ? ଯିଏ ତପସ୍ୟା କରିବ, ଯିଏ ପରିଶ୍ରମ କରିବ ତାକୁ ଫଳ ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ରାକ୍ଷସକୁ ବରଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ଚାହେଁ ସେହି ବରଦାନ ପାଇବା ପରେ ରାକ୍ଷସ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାରି ଦେଇପାରେ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଆମର ଭଗବାନ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହି ଫର୍ମୁଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଅପଣେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ନିଜଠାରେ। ନା ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତପସ୍ୟା ମାନେ ପରିଶ୍ରମ। ଯଦି ପରିଶ୍ରମ ନ କଲେ ତପସ୍ୟା ନ କଲେ ଫଳ ମିଳିବ କେମିତି? ବରଦାନ ମିଳିବ କେମିତି? ଆମେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ, ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡ ମୂର୍ଖ କିଛି ବି ହେଇଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଯିଏ ତପସ୍ୟା କଲା ତାକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ରୋକି ପାରିବେନି ବରଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏଇ କଥା ସତ। ପ୍ରଥମ କଥା ନା ତପସ୍ୟା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ତପସ୍ୟା ହେବ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବରଦାନ ଦେବାକୁ ପଛେଇବେ ନାହିଁ। ସେ ଯେତେ ବି ସେ ରାକ୍ଷସ ହେଇନଥାନ୍ତୁ କାହିଁକି, ବରଦାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ମୁଁ କହିବି ତପସ୍ୟା। ଆପଣ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ ଯେ ତପସ୍ୟା କରିବା ସମୟରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଲାଗେ ନା, ସେଇଟା କ'ଣ? ଅଳସୁଆ। ଆମକୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ। ଅଳସୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ। ମୋର ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି, ମୋ ଭାବନା ଯେ ଅଳସୁଆ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପରୀକ୍ଷା। ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଳସୁଆ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି କାମ କରୁ ଆମକୁ ଅଳସୁଆ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଅଳସୁଆ ଲାଗେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି କାମ କରିଥାଉ, ଭଗବାନ କ'ଣ କରିବେ? ତୁମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବେ? ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା? ସେଇ ପରୀକ୍ଷାର ନାଁ ହେଉଛି ଅଳସୁଆ। ଆମକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ଅଳସୁଆ ଦେବେ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷା ଥିବ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଅଳସୁଆକୁ କାଟିକି ଆମେ ଯଦି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ତାପରେ ଆମକୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ 99% ବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ସମସ୍ତେ ଫେଲ୍ ହେଇଯାନ୍ତି। ଏଇଟା କାହାର ପରୀକ୍ଷା? ଭଗବାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା। ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି। ସେଟା କାହାର ପରୀକ୍ଷା? ଆମ ଜୀବନର ପରୀକ୍ଷା, ଭଗବାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ସେଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମକୁ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି, ସେଇ ଅଳସୁଆକୁ ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ଅଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତ୍ୟାଗ କରିସାରିବା ପରେ ଆମକୁ ମିଳିବ ସଫଳତା। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ତପସ୍ୟା ପାଇଁ ଯଦି ଅଳସୁଆ ଲାଗୁଛି, ମାଇଣ୍ଡରେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା ଆଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା। ଆଉ ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ଆମେ ଜିତିଯିବା, ଏଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ପାସ୍ ହେବା, ତ ଜୀବନ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ସଫଳତା ହେବାରେ ଆମକୁ କେହି ରୋକିପାରିବେନି। ଏଥିରେ ଥିଲେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ କହିଲି ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଦରକାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର, ପଥ ସ୍ଥିର କରିବା ଦରକାର, ତ୍ୟାଗ ଦରକାର।
बिना सैक्रिफाइस रे होबनी और लास्ट मु जोटा कहली तपस्या एटा होची जीवन रे बहुत इंपोर्टेंट तपस्या माने परिश्रम समस्ते गोटे गोटे तपी समस्ते गोटे गोटे तप आम कौन करुचे वर्तमान तप करुचे आम जदि वर्तमान शिक्षार्थी अवस्था अच्छे आमको वर्तमान परिश्रम करने को पड़ो पढ़ा पड़ो न पढ़ले सक्सेस जमा मिलबनी आज दुनिया है परिश्रम दुनिया मुझे प्रथम कही रखुची जो स्टूडेंट बिना परिश्रम रे सफलता पाइबा चाहूँगी से केवल दुई रास्ता ही अतिक्रम कर से सफलता को छुई पार ना सफलता को छुईबा आमको परिश्रम करने को पड़ो बिना परिश्रम रे सफलता पाइबा मुश्किल बुझीगला तो मुझे जोटा आज भी कहली ये जो सफलता को लेकिन जो मु कथा कहली एमती आहरी अनेकांश मोटिवेट टाइप रो वीडियो लेके आसबि और एटा थिला सफलता को लेकिन जे आमे किपरि गोटे सफल व्यक्ति हे परिबा और सफल व्यक्ति हेबा को हेले मु प्रथम कहूची सब बेले भगवान को विश्वास करो भगवान को निज साथी रे रख भगवान जेते बेले तुमको सहायता करिवे तो निश्चित भाव में तुम माने सफलता हासिल करिवो और सफल हेबा पई हेले सब बेले भगवान को समर्पण करबा को पड़िते एवं भगवान को पाखे निज को समर्पण करबा को पड़िते सेति पई नेक्स्ट एमती आहरी अनेकांश वीडियो लेके आसीबी तो आम यूट्यूब चैनल को ये जो पीओसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल अच्छी निश्चित भाव में लाइक शेयर सब्सक्राइब टी करनी कारण एपरी वीडियो अनेकांश मुझे पुणी नेक्स्ट वीडियो मानक आसीबी धन्यवाद।